गोटे नदी पाखरे थिबा आंब गछरे गोटे दुष्ट मांकड़ रहुतला। से आंब खाइबाकू खूब भल पाउथला, किंतु कहा सहित भाग करुनथिला। दिन गोटे कइंच नदी बाहरी कहला, मांकड़ भाई मते गोटे आंब दबु कि? या सुनी मांकड़ रागिला और कहला, तू तो धीर, मु तते पसंद करे नै। मते देख मु कते जोर दौड़ी पारुछि, मु तते काहे आंब देबी? कइंच कहला, ठीक अछि, चल गोटे दौड़ प्रतियोगिता करबा। जदि मु जीति गली तू मते आंब दबु त? मांकड़ कहला, ठीक अछि। तापर प्रतियोगिता आरंभ होला। मांकड़ डिया मारी मारी दौड़िବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ପାଣିରେ ପଶି ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ପାଣିରେ ପହଁରି ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କଇଁଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାହାରିଲୁ। ଏହା କହି ସେ ଖୁସି ହୋଇ କିଛି ଆମ୍ବ କଇଁଛକୁ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ବଳଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଜିତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରତିଭା ଅଛି।